day, everyone. I am your teacher, Orcel, and good day, everyone. I am your teacher, Orcel, and now I am here in front of you. I'm going to discuss about the mole concept, and this mole concept is part of the lesson, module 4 of grade 9 and second quarter, and this is week 7. Before I continue, I would like to ask my students, my dear students of Kanduma National High School of grade 9 level, to please write down the first 3 letters of your family name as a form of your attendance. Let's begin. Now, the learning competency for this module is for the students to use the mole concept to express the mass of a substance. The learning objectives are: the students will be able to describe what a mole is, able to determine 2 of these 3 quantities: mass, the number of moles, and the number of particles. Be able to calculate the molar mass, the molecular mass, and the formula mass. Recognize the applications of mole concept in everyday life. So we had a review first. Now, itong previous nga lesson, bahin siya sa carbon compounds, and naidaghang mga examples sa carbon compounds, no? Naglahi-lahi lang sila sa ilahang functional groups. So, example, anay ka alcohol, formaldehyde, ketones, carboxylic acid, and nasa ester, ether, amine, amide, and halide. No? So, mao ni ang mga organic compounds. So, naay lahi-lahi nga functional groups, no? Para sa atong organic compounds, na belong sa hydroxyl group, carboxyl group, carbonyl group, naay mga grupo sa compounds nga naay nitrogen atom o naay mga halogen. Sa dili pa tamo padayon, then mga estudyante na kong mga minahal nga estudyante sa Kanduma National High School, no, plihog kog open sa inyong SLK na adahay introduction, nandasahan na ninyo aron makasabot mo unsa ni atong lesson all about. And also, padayon mo sa unahan din ha sa sunod ng mga pages na inyong ansiran din ha ang pre-assessment nga mo ay maghatag kaninyo og mga idea kung unsa gid ang atong lesson ug asa sad kutob ang inyong nahibaw-an may tungod sa atong lesson karon. And then nasa dihay beginning drill. Beginning drill asa siya ka activity nga nag-measure sad kung unsa sa inyong nahibaw-an. Maggamit ta og analogy sa pagsabot unsa gid ang mole. Natong gamiton kaning dosina. Kahibaw ta nga dosina gani, 12 na ka buok. So, kung mo-order kag usa ka dosina nga roses, then 12 gid na ka buok roses. Kung mopalit sad kag usa ka dosina nga donuts, then 12 pud ka buok donuts. Nya kung mo-order sad ka og usa ka dosina nga itlog, then 12 pud ka buok itlog. Now, how about the mole? Unsa man ang mole, no? Dili na ang mole kanang awam ni juvenile. Kung dili ka ng mole mo ng representation sa kung pila ka buok particles. Na kung isa ka substance dunay 1 mole, pasabot na siya 6.02 times 10 to the 23 particles or the Avogadro's number. So, bisan unsa pa na nga mga substance basta 1 mole gani naagi na siya 6.02 times 10 to the 23 particles. Nya kay daghan man kay ng 6.02 times 10 to the 23 particles di man kita makaihap-an na. So unsa man na ron? No, mo nagigamit na ato ang mole concept. Mo nagamiton na to ang molar mass. Kay ang molar mass usa gani ka mole sa substance na siya certain molar mass. And makakuha na gani ka anang molar mass sa kanang nga object or kanang nga substance, pasabot na usa na siya ka mole. And usa ka mole na siya 6.02 times 10 to the 23 particles. Always ginaha, bisan unsa pa na siya nga mga substance, basta 1 mole gani na. Always gyud na timan ninyo Avogadro's number gyud dayon. And that is 6.02 times 10 to the 23 particles. Atong timan-an, lahi-lahi gani nga substance, lahi-lahi pud siya og molar mass. Para na sa isa ka dosina nga itlog, lahi sa tiyag mass sa isa ka dosina nga donut. Ang isa ka dosina nga lapis, lahi pud siyag mass sa isa ka dosina nga roses. Okay, nganong lahi-lahi man din sila og mass? Tungod kay lahi-lahi man sila og atoms. So for example, ang carbon lahi siya og molar mass sa oxygen tungod kay lahi man sila og atomic masses. Lahi-lahi silang atomic masses kay syempre lahi-lahi man sila nga atoms.
Unsa ang pagkuha sa molar mass sa NaCl or kanang asin nga atong gitimpla? Mo na siya sodium chloride. First, from the chemical formula, atong mailhan din ha unsa nga type of element, Na and then Cl. Mo na siya sodium and chloride. And then tan-aw mo sa inyong periodic table na dito atomic mass unit niya mo na siya yahang mass. So sa Na na siya 22.99 grams, si Cl na sa 35.45 grams. Pila ka atoms each? Naaray usa-usa. I-multiply na sila and then you get the answer, i-add ni mo and then naa kay tawag nga molar mass. In this case, gitawag sa na siya og formula mass. Ang sodium chloride ionic compound siya and it is a formula unit. Therefore, iyang molar mass gitawag pod og formula mass. Naunsa man sad ang molar mass ni carbon dioxide? So first identify nimo ang atoms mo na carbon atom unya na sa oxygen atom. Tanaw kasi mo periodic table na dinhang iyahang gitawag atomic mass unit. So for carbon it is equal to 12.01 grams, for oxygen it's 16.0 grams. Now count how many numbers of atoms. For carbon ay usa, for oxygen ay duha. I-multiply ang atomic mass ug ang number of atoms and then i-add and you get the molar mass. In this case na siya gitawag molecular mass. Why molecular mass? Because carbon dioxide is a covalent compound. How to get the molar mass of vitamin C? Vitamin C has a chemical formula C6H8O6. Unang buhaton, identify the types of atoms. Na kay carbon, hydrogen, and oxygen. Next, find out the atomic mass units. Where you get that? Diha sa imong periodic table. For carbon, you have 12.01. For hydrogen, it's 1.01. For oxygen, it's 16.0. Sunod, identify the number of atoms. Pila ka buk atoms for carbon? You have 6. For hydrogen, 8. Oxygen, it's 6. And then you multiply. Multiply the atomic mass with the number of atoms. Then add everything and you will get the molar mass of vitamin C, which is 272.14 grams per mole. Now, ang molar mass nagpasabot, ang usa ka mole sa vitamin C dunay mass nga 272.14 grams. Now, asa man nato magamit ang molar mass? We can use this to determine the mass, the number of moles, and number of particles of a particular substance. Now, we have this sample problem which asks how many moles are there in 60.05 grams of carbon. Una, identify nato ang given. Muna ang mass, 60.05 grams sa carbon. Ug ang gipangayo sa problem mao ang number of moles. To solve this, kailangan nato ang molar mass sa carbon which is 12.01 grams per mole. Gamiton nato ang stoichiometric conversion. Diin, mass divided by molar mass is equal to number of moles. So, ato lang i-substitute ang value sa mass and then sa molar mass, i-divide nato. And so, makuha din nato ang answer mo na ang number of moles. That is 5 moles of carbon. So, meaning to say, ang 60.05 grams na carbon is equivalent siya to 5 moles. So, given ta 3 moles, ang gipangayo ang mass. So, pag solve ani, gamiton na to ang stoichiometric conversion. Kung diin, number of moles times the molar mass is equal to the mass of the substance. Now, sa kaning sample problem, kinahanglan nato ang number of particles given na ang number of moles.
To solve, we need to multiply number of moles with Avogadro's number, or 6.02 times 10 to the 23 particles. Unya, kaning NH3 or ammonia is a covalent compound. So, ang tawag niya sa iyang mga particles kay molecules. Timanin ninyo nga kung covalent compound gani, always yun na molecules ang iyahang particles. Kung ionic compound sad, ang iyahang mga particles gitawag og formula units. Pero kung element ra gani, ang iyahang particles kay gitawag og atoms. So, kani, given ang number of particles, kailangan nato ang number of moles. Kung gano'n masulbad ni, kailangan gyapon nato ang stoichiometric conversion. Kung diin, number of moles is equal to number of particles divided by the Avogadro's number. Kaning sunod nga problem, gipangayo ang mass sa 1.806 times 10 to the 24 atoms of carbon. And we can solve this, of course, gamitan nato og stoichiometric conversion. Pero duha na ka pamaagi ang ato ang sulbaron. Una, i-convert sa nato ang number of particles dito sa number of moles. Dayon gikan sa number of moles, atong i-convert og mass. Aron makuha ang number of moles, atong gamiton number of particles divided by Avogadro's number. And to get the mass, ato i-multiply ang number of moles with the molar mass. Nasa kanina problem, gitagaan ta og certain mass sa carbon which is 24.8 grams. Ang pangutana, pila man ka buok atom sa carbon ang naa dinha sa kana nga certain mass. So gamitan gyapon nato og stoichiometric conversion and duha gyapon ka process ang ato ang gamiton dire. Una, i-convert sa nato ang mass ngadto sa number of moles. So atong buhaton, we have to divide mass over the molar mass. Kung nanatay number of moles, then ato na siyang i-multiply sa Avogadro's number which is 6.02 times 10 to the 23 particles aron makuha nato ang number of particles nga naa sa 24.8 grams carbon.
Thank you all so much for watching, and I hope you learned something. That is the end of our lesson for week 7 of module 4, second quarter for grade 9 science. And I hope you will not forget to like and subscribe to our channel. Thank you and goodbye. God bless and have a happy day. Stay home, stay safe.